1 Tawarikh pasal 7. Suku-suku selebihnya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Kepala-kepala Puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa menurut daftar keturunan mereka. Jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Hizrahia, dan anak-anak Hizrahia ialah Mikael, Obadya, Yoel, Yisya, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka. Ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Becher ialah Zimira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Becher. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kanana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. Makhir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Zelafehad. Zelafehad hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maaka, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah
Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Machir bin Manasye. Saudaranya perempuan Molechet melahirkan Ishod, Abiezer, dan Mala. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sechem, Lihi, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Serah yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refa, lalu Resef. Anak orang ini ialah Tela, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sichem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga tanah dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzaid. Heber memperanakkan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasach, Bimhal, dan Ashwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofa, Imna, Seles, dan Amal. Anak-anak Zofa ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra. Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. Itulah sekaliannya keturunan Asher. Kepala-kepala puak mereka
pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Daftar pasal 8, daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asbel, anak yang kedua, Ahra, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abiswa, Naaman, Ahwa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Ia memperanakkan Uza dan Ahihud. Saharaim dapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodesh, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokhya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semed. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lod dengan segala anak kotanya. Beria dan Sama adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikhael, Yispa, dan Yoha. Ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab. Ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zichri, Zabdi, Elionai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zichri, Hanania, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaresha, Elia, dan Zichri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak. Para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka, anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zecher, dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam di berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.
Ner memperanakan Kis. Kis memperanakan Saul. Saul memperanakan Yonatan. Malkisua, Abinadab, dan Esbaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mikha. Anak Mikha ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Azmawet, dan Zimri memperanakan Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya. Lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Pasal 9. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah mendaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatannya mereka yang tidak setia, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye, Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zera ialah Yeuel, dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam, bin Hodawiyah, bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri, dan Mesulam bin Sefakja, dan bin Rehuel bin Yibnia, dengan sanak saudara mereka, menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham, bin Pashhur, bin Malkia, dan Masai bin Adiel, bin Yahzera, bin Mesulam, bin Meselemit, bin Imer, dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk
menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabia dari keturunan Merari, lalu Bakbakar, Heresh, Galal, Runan, Galal dan Matanya bin Micha bin Zichri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, Berechia bin Asa bin Elkana, yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Abiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meslemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, pengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan, dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka. Pada waktu-waktu tertentu, harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matitha, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti, dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi.
kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zaharia, dan Miklot. Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kish, Kish memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esbaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mikha. Anak Mikha ialah Piston, Melech, Tahrea, dan Ahaz. Ahaz memperanakkan Yaera. Yaera memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakkan Moza. Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya. Dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.